Okay, we come to the weighted part of the heart, no? This is from the Hopkins, no, School of Medicine. Dr. Melissa Wood, yeah? Dr. Ken Stewart, there you are, no? Mao ni ako, nabot ko ni pag-train ako ni Duna Cruz, no? And the celebrity hypertrophic, no? Again, kung kabaw man ko kasi Cho, kabaw man si Cho, kay nurse ni siya. Again, nurse ni siya, by which, no, develop na. Again, nahabilin na nato ko itong yatag sa Amerika ni Dr. Delisa, no? Nga answer key, nga mauna ni, naakid ito tanan, answer key mo itong unlimited na sakit, there you are, no? Again, mo lagi na, no? Ibalik ka ni. So, sige lang makatabang siya tani. A short course in human relationship, 6 most important words. I admit I made mistake. You did a good job. What is your opinion? If you please, the 2 most important words. Thank you. 1 most important, we and I, no? Muna, so here, start na. So to, asa to yung unlan. Ako alsa na ko BP, ha? Okay, paano ko BP, ha? Okay, here. Okay, live, ya. This freedom more gito gipaabot again God knows ya mo lagi ni ako ma'am no so manang hangyo tani sa pamilya niya at siya nga karon lang gyud no again kay nabiyan ni expenses no pag research study especially nga karon wa tay computer manang ni utanan ako sa master na kurot na gid akong dopamine. There you are, paano BP? Kani gihimo ko gini nga para gid sa ilaha, especially katong mga cancer naging pang-give up sa ospital. Okay, the BP ni Cho is 130 91 86, okay? Medyo again isubay na ninyo paggikan sa sugod, magbugbo taas, mugbo taas, no? Karon ma-maintain na ni siya because why here, no? Again, muli itong gihimo na akong Arwin ergometer. So again, 130 91, 86, no? Start me, then 5 minutes, no? So here, basta heart gali, mao lagi ito, nindot kayo kung gihimo nga program, by which, suportaan to ninyo, tulong mo, no? Makatabang mo. So here, to, ato dito to, ato na pabaykon. So again, ako lang sa ikat kayo, no? Kaya mataas man, kaya ako pa mang i-prepare, no? Again, thank you.